بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت تدا ما تبغى تقول أصول القرآن جرما يبوني القرآن وائم ما كان كونو نيمو بلنتي أبوني بي نا إذا السماء انشقت kota bana ko ki ya da lere na kota bana ko ta pe na me zamani choni ko ya da lere kiyama firini wa adinat li rabbiha na kota bana ko ya da kine kota babi ya da kine koda adinat li rabbiha ne don mota gabe wani ko tabana lana dile elere sebe kupi lere ko bane da zana da kombe gbakaka mota be ya guforoni na lana elere lana tote de ken fendo gubodi don bati bo mota ka be jan ko taban lere don ti fina kisiruna kiyama katebe na dile min la fosa dile nte da lere ko tapa nge cham malaika mbiburi ganda logo pote malaika mbiburi ga sama oburi ga no be wan wi poti mbinyi kiti na ga bajem ekpele lole mbi sini kida logo pote nsama oliri meta malaika mete binte po sama oliri yo ekpele lole mbi tenda logo poa sama otari meta maleka mbisi nikida logo poa ekpele lole mano demba pongi ta ekpele lole ala sama mbilole patawa maleka min logo poa binyi na lijinimi tiki sikenji kota paki lere infedo antida wana ya mashara aljinn wal ins nimbinyi na lijinim baki chigidile mwanwe nne dile mwanwe mbayina takasa wanwe na la den nikiti ne ke poye ne la pa mesim ba nga yo ya ye na da pingi na mebi mu ala nikiti nya basada de na o ke me de ke kai bo na lor lu medeli wo dile sa takasa a na pata ba go de kaba ki le ko ta pa ye mfen ki do kada ki si yugubo inistatatum wadabi barifetena an tanfudu min aqtar as-samawati wal ard pa kiti ndo kiti wa Pakuta pa metem tombe fanfudu wabi fitena kiki uchidi lenkarpa to tibisira be obakala wata moba no weta manja yada kina la tanfuduna illa bisultan dile wabi ya wege pa dile wabi ngadana tare pa shewa ma wena ngadana tare mbaki sodi na ida sama'un shaqqat kota paki ya da watina ki lere ki pena jogbe mfenki do wa adinat li rabbiha na kota pa bi ngo koda wanwe mata ka bi wen ko na lere ye ku lere ku bane da ba san da ko nda san gigi wa hukkat nda la fo bende da la fo benna ko kene mata kun saba ku ke pom kamata lulo ka ko era kwa hu na dadare kota pa be mo mwata kelere ndala fo ben gude medane wa idha la ardu muddat kiti ne kemeta ke ya da dona pla keke wete ke wa ajo donc da pere ndibo entana kana ketewa ajo wankade eka da podie de kena isirina désert polen ke kada do bujipe e la fo ben akete do kwa de wo kiyama ne mata gi bone pante na ajo da te pena a du goriso nda te pena kubunta so kiti ki do terre plat mba ngo kabe kana kiti wa bana do ba mata ka yana le ta pata duniya burgade kita sa du ponga kiti ne ka bajinne de kawa cida kana wa idha al ardu muddat kiti ne ke bete kiki ya da dena de se taye
ke wangite bi nyina ba wan siri kiti ki yada dona pla wa alqat ma fiha killen ka pata de kipoye ye na detranga ne jama kiti bi yada len ka pata de kipoye des états nyana di to di bengita academy ki bengita academy unyika nyebe koze itili dinu nyi to te so ki gbawa academy ke to do pon tiboga ta jo tiboni ta kisinga kupoye tiboga ta jo tiboni ta ke to ten kupoye tiboga ta jo tibongi ta ke to ajo ponye tiboga ta jo tiboni ta ke to ajugbe ponye tiboga ta tiboni ta ke to pomi ponye tiboga ta jo tiboni ta ke to nyala ponye deji le won ne vilangi jo de nyala e ka ba gito tibo academy kukuruku da do de academy kete gba won ki fi unyimiri ki fi ukujala pem won ki fi ukujala pem ke wa to wa ga wo ke pe o agbanala da pata tida ko na wa alqat ma fiha kitibi ya da lenda pata chai kime enko na o muzura da gbasan de bi negative de jun mota eke onyukolo kazi adra gbengbe penoye ngawa la sikiti ye wisile ke pengenya bara o ati nya tatawa la jote baka ke kabeme ke ba kolo ke ngamme osi ke bade donc te ke wana weke ti pete jun cheju o bise du bonde ba ma ba so ke eju kei e boni ke ju wara da nyuzile ne pe سبحان الله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت كتير وانا تخلت انزانا مجي تفيدي جون لهم مجي لا جون دنيا فون ما تفيدي جون إذن تفهمي إذا ولا سيين جيبي تونيلي وأدنت لربها نا كتير موكداوي متداري ما تنبيلو لون كنا ما يسالي دا يمو باباسي بولي lane kede ya ma yase dole shekin changa pata de kipoye kime eze do sheje kete ba mambi jun shegba na kitibi mon kida dare wa hokkat ndala se dala fu benne kina ke mon mata da ya dole kibo da benne kide na shekin mon mata ya ayyuhal insanu na se unyi إنك كادح إذن قط إنك كادح إلى ربك كدحا فملاكي إذن قط كن ينادو وندقا كبتنا نهي اللي تيتبنيني أبردني كل تيتبن كقوني نانقلاري إن كان كبزمجا إبردني كقوني كل تيتبني silopuri labo si labo dakida pete nepala innaka kadihun ila rabbika kadha abarde ke namae mata gbe na pe ato ma pata abar kamae ato ma pata parce que po mata gbe de jesu ko bodi to da be parce ijo ti nyama ta gbe na la vie ke jandi to da bi to si mie diare famulaki e poisse da umisi si to di da akarenye de bobo di to da bi to de lese ke chandi to de gbe da bi to si mie fa amma man utiya kitabahu bi yamini ma tanto di bikiga na di fina kiyama wa ba te na takarda na ngaliki yama ti ko to fo takarda mi fem ngi kule sa mi felle e fo takarda ngi si to be pe so takarda ka pana elamba wa da poye e da be bare se sara kana aljanna sara kan zabati mi ta mbazo dina fa amma man utiya kitabahu bi yamini tidifona kiyama ndana na wa baba tena takarda na ngaligi fa sawfa bilna wata ka lulu keme tumul ay laruwa de kula ngale be dadana na fa sawfa da mina ta be fo takarda
kaki to di sire na tabi jambo kabe ya da bo so ataka da tanga ne ke pete o kuna ko ke fe be ba bi siri kuna ko ka be fe onyiye ke sabu koto de munyun kae da be sa no ban na tanyimi obada da obade yim obada da obakeke obada da obanyangboku obawe wa kuna ko be ya da sawo ale ke to ko jifem bala e sabi mbazo dinaba ngamba tena ngwe madara takarda ngaligi fasawfa ke gbacho nyimin fasawfa mawe damina dadate tabe fota kada ka gibe sidano mata le tibo mile Allahu akbar onyibi ya da zikike la na da podi sana mimi bala baru ko ban tadana fasawfa yuhasabu hisaban yasira ba wanke ya da fota kada ngaligi to esembe na ko eso esabi kibi ya da joti esochi one eso esabi kibi esochi one isaba yasira sana le wa bijena takara ngaligi obena mata bilulunu dum bisotina ma minkum min ahadin tikiga bakpa illa wa sayukallimuhu rabbuh laysa bainaka wa bainahu tarjuman mata bilulu nta kwata ka bak interpréter pati giga bitena se takarda ngaligi bi pete takarda ma kimizi so e do da pon kimizi so e be da pon ama ba li te se takarda ma ngaligi be na faveur de ne be passer se podi na mata bilulu se da re te pentinenta manya ne we na meya manya tene na meya manya tene na meya manya tene na meya walulu sida kwata kana jote se no wena ma li kinsa sir duniya kama kitiye elente ma di kiti podi ko arjanna wayankalibu na ba bi pe pata se ka ko na podi no yin diki ila ahlihi ngi podo wa arjanna bibi ben masrura no ko pola bim mbe sa je no wodo warke wo kin negate ke pakeda min tu wadu lamba mega nda ya pi mo wale Allahu akbar nada yo ke pa wa arjana wa di ponile wono wa arjana wa urilim bi to do wa tidana fayankalibu do kateji ila ahli ki podo wa arjana wa di bom mazrura do ko pala pim matan to dibijiga wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi dekena takarda di tere tamama esa wa bitena takarda sebombo nengalega nabi so esa de ayona fasofa yad'u thubura esa be kada so allaka dabi kele bete esa de ebe kada so allaka bar bara musiba ka bona ke benanu nyoge na mekpe membeto meyada poa kada ila thubura yane esa manja mililo na wa alakale to de mi wa alakale mekpe oh to de mbepe me ma mbepe me ma yane ta ke feze musura kokoro futura mata yati chiwo nesa manja be kisba iyi alaka unu mata ilolo nsomoke chedana wa yasla sa'ira timin wadin kikinzie baba te sitaka dana ngaligi ye bena timin wate nki kinsie timin wate nki kinsie wata yati kiwo ni mi innahu kana fi ahlihi masrura na banto te toda ayo miye wala kani dunia wadi boye oya pacha kani kigoda yegeo taba ka bar ma dibi ke libo nwe ka bar ma te da bana ke de no ba nwe ka bar ma te da bana bi bibi ade nwe ka bar ma te da bana be ya mata ye ai ko ban tanya ngawere we ban ba program ngene oba program ka uji ko wa program pro seda na wala kani dunia o la kanne da yegeno ne wono wati kijokinyu wa ma te obabo innahu dhanna an la yahur nada ayo wala kanni duniya o la pini jana da gora da pama ta gben kiyama pa kiyama man wagi fo ki beye bala na hakkan da sai jame
na ila fiya ja kiyama dele inna rabbahu kana bihi basira wala deni ka kiya ya mata pe ya bo wala deni inna rabbahu kana bihi basiran natira mata ba ta pe osawa pe nile ya wala kanne pata kiya no wa to nga wala ya ne sidana we pe o wa ke ko nya wala ko kiliti ko kinye ke pene sidana we pe o kinyi no toni le be fere wa ya wa kanane fala uqsimu bishafaq e bon ponte so sidana mponi na jankpe e mo jane be jankpe o wa ja bo e san ta be jankpe c'est ya bodi gbe ba jankpe le boile patu me na jankpe subhanallah abo ala jankpe mi ti gbe baba patu me jankpe la ilaha illallah tida na poni na jankpe a jankpe san we ka munna ati gbe ka ke ma ki de me seme ngimbe na jankpe magaribi ka kona adigbe ngaka nwili diri ke machime ngimbe na achankpe seda mata bo ta gbe na mponi na achankpe wallayli kibe poni ni kunye wa ma wasa ne ka bu kunye ka barjie mponi ni kunye ne ka bu kunye ka jie wal qamar mbe poni ni odam iza tasa odam ki kona o one people dese ba don odan ke ko wi puni mo on matiki jani bamba ti boy nan poni no dam ne ka bo dan ka jaye la tarkabunna tabakan an tabak ya bu mata ka poni ne jawab la kasab ne nan poni ni te ma patana ma lolo ni kiyama kada ya da to ta sanna oni ke ko arjanna wallahi na ege ta frontière mbe pa e zaman jabe 15 ba kiyama wa fi dinan pata be wallahi so o wa waso kunga e samku da gore ba inverse ne la fi on da gore buri ni ke jom mukun sala fe mbe banana ile mpwinda sa mukunza 10e nda si du fodu kuri ndu kuri ngba 9e dake pane ale kiti to premier e be na premier nto te jonde jo fada lijo tidana la tarkabunna tabakan an tabak wallahi tibika azaba opa nda ada to te sando yeke kwa janna onyi bi ko te ka fitina opa mbese ya da gbo ki to mi de solema we ka de ba man pepere mota da sa pa de mi ko na ko be fe ba mzoni na fitina lahira wa fitina pata chai ba bebe no nyi do wa wan sam ku fama lahum la yu'minun yena kade kake ba onyiye bati bomba sosina a gona la kar kinde sedana wena da me yafe akina mata akina alquran akina rasul muhammad de ke tunga nen ta pata kasibo ke base i tunti da so ban bi tun wa idha quriya alaihim alquran la yasjudun be kana alquran inti sobi in kana kema na mata kiya masoje da kide mata bi mana gim mana ba kide mata kinya ma girman ke pon mbi wona bi poliwo o je nyiwa ngone kiya die de tale ya sukulu mpoyene na la terre est créée batim de tenito e mama elle tourne autour d'elle-même pendant combien il pata bon petema e ya da jodi te onyi e be se dane ya se bukana sara mo te dile yene be ki to wo se ki yo dam po ya mo abe mba ki gbe soko na be pan wi boni aga be dile nka akote
تدانا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بكانا القرآن إنك صوبنا بوين تبيجم على بيد ماتا بغنا دابي يبي بل الذين كفروا يكذبون na chande ya sana eko ujenyi choko kiyama na kiyama kwa ujenyi choko kiyama wale choko kiyama David mino hiyo yare wallahu a'lamu bima yu'un na ya babarin bipengele mpoye ya de bibi mponi ne temala bate kinyane teda na menyi da pata bijenyiwa ya de bibi mponi kinyane eberatere ya de bibi mponi kinyane ne temala bate azenzi wa ngobar de bibi bibarte na azenzi na ka temala bate ne tenta ye teda na menyi da pata bo ama azenzi kaya wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin nabi de na azenzi kwempe na temala bate ntaya ama ma azenzi bobeyo temala bate be ya ala rajim ulufihim bela bala فبشرهم بعذاب أليم سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم با ngwan wana na o chokose ki choko kiyama ki choko mata pitu bolo kunimi be pitu nyu bolo kuninjo siane abele mata ka belebe na fabashirhum بعذاب أليم pitu bo ko polo na azaba wo wiye إلا الذين آمنوا نابدوي دوتين ميبوني ميكا جيبي ينزبلا بكين مواتا وعملوا الصالحات كسيئاتو أجوجوه دابي فتيانا ايادي دوتي جوجوه كبي مواتا مبو كبي مواتا يجا كسيتو دين توتو فوسيسي دي نصارى كادي نتامو ببوني بياي جو أغاي جو ماكي جوتو فوسي كياما دومبا سيكين مواتا ديري de botina na babi ko tinya la be ke kar janna ka ko sabela bakine wata ke se ya ato ajojoy lahum ajrun ghayr mamnun be sabajo te pa arjanna wa meta ba pe da pe na ba de arjanna bonine dile nwe be nyenne be na aye na ya no ya wa jinto kala ina ghayr mamnun ni don duniya bonile to fono hotel ngitajim ezo tajin ka gidelu we ka kana wa tajin we kaiwe dans sana ouais gasoa momolé na monsieur je te rappelle demain c'est la fin oui société na ouais société oui demain c'est la fin aujourd'hui nous sommes combien là le 27 demain 28 c'est la fin là ouais société aha c'est dans na badewe mwata bakini we mwata kiya ato ajojoy biko to kona arjanna da pena da ba mi gore we be na ato ngana karanga kiyan duniya niki gido adi germo nyamba yanko nante na bintebini de nyata pa mu ko te pa o ma to 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 ngoli chiga